Atod hi Kuya Louie salamat han lechon patian pa bring home nga lechon Kuya Louie. Magandang hapon sa inyong lahat papunta kami ngayon sa Tapol dahil fiesta nagugutom na kasi mga kasama ko madakmal kasi ang mga noong manipisi an bitu kami kami nahitatapu nga tikan pamatron mag-ingat pa an simod na awod han camera maghihirot la kami hitwigtik. Kahit mahirap ang daan basta fiesta ang pupuntahan lalaban para sa lechon at mga tambok nag-aapor ngayon nak-apod kay naghihinagurok na ansyan kay pinanggugutom na. Nagdadali nak mga apod kay tekita na han mag-ingat nga mga tambok aid nga o sa maluya na han gutom began tika dismayo pero sige laan tawa. Ito ngayon nak noong pastilan makaungudhin lechon pati tambok kay patron gudbisan nga moli maingat an simud kanan tambok ha. Sige nanya kanak apod kay waray kuno makadarahin silopin, hahaha ito naman nga o sa jin hihilot na an simod kay para ha mga tambak, makaloloy na kay baga na hiyan naloloya kay ginugutom na ora hahaha. May ngayon kami nakakatapo tikan han patron may dara nga bring home naglaway din kami kay karne na an hurt an iba ngayon nga amon nakakatapo nagbabanga pa hin chocolate moron hahaha. May nagsangpit ngayon amon nakadto tabok han salog na siring nga luto na kunuan lechon hahabalitaw nagpakianahiya kun kumita kami iya apod nga babae kay sumurup kuno may apod nga lalaki, dre kami maarambangin manla na oro kasigutan kay naurahan adahan tambak hahaha. May ngayon na sunod ha amon nga mamatron may dara pagod bagsodlanin bring home hahaha. Ito ngayon ang nagsangpit ha amon nga nagbibiling iya apod nga babae shout out ha imo Steven Pagaraw pa share naman kita han video mga sangkay ngan pa follow kay damo paan patron nga magidre ngayon kami maaram kundiin kami nga balay masaka hahaha. Pagtongtong ko han simento nakita ko dayon pusuhan saging siring paman nire mabuti pa ang saging may puso hahadamo naan mga hubog maghihirot la kami bangin kami hamo and gripo amon siyan haha. May ngayon nagsangpit ha Akon idol kuno makalinaw tapos nagtawa ako kay bangin manla ako pakaunan balitaw shout out han mga taga Tapol maupi ngayon nga patron ha yung tanan pakaona kami nyo hahabalitaw kaupayhan barangay Tapol mga butanan mga tawo. Ito ngayon nga doha matawa-tawa kay nahurak nan makero karne may babae ngayon sige pahid iya sipon sige liwat iya tawa hahaha kun hinuman an makikisayaw niyan pakisayaw na kamo kay may sarayo pa niyan shout out ngayon te aadto nga na mamitrin nangangilala hira Akon na pa video hira hahaha. Shout out ngayon adi nakpatod nga mahusay firm nag-share nak vlog magila kami kay makaon kami lechon ngan tambak hahaha. Ito ngayon mga tagalawaan na mamitren na tahabhan noong kay bangin makilalaan hahakadamo manhan tawo baga naabat na akhin kawad pero sige la kay makaon man la kami tapos moli dayon hahaha. Mukadi na ngayon kami kanda Joel Ediusma kay didto kami makaon oy adi ngayon nakpatod hi Kuya Louie Labreha naglelechon kar asahan lechon mapula pola sogadhan imo kapola kar asa hahaha. Nagpaplano pa ini nga duha kun hino mag-uuna kay naawod podo hira na muroko dayon nak mga apod tapos magtawa-tawa diretso jin tawag hi Joel tapos gumawa si Joel nga nagtatawa iya na ngayon kami jin papa solos nan avod pahahaha. Pag-abot naman hasulod magtawa-tawa dayon nak mga apod kay nakita nahin mga pagkaon halamesaan o sa naglobas kay mabolyo pagkaon kay ginagotam iya dayon totolan ang tambak kay para kono dirmaso mo sugad ha imo jin beon kakay naso mo na ha imo charot haha. Sige dayon kot han mga tambak adi nga duha dir hira maaram naka video ngayon hahaha samantala ako hinay-hinay la kay makadto pait ikadoha nga balay nay Akon ngayon hi Joel nga dir podo loto an era lechon. Tapos na ngayon mga unbisan tapos na mga unholet lagihap adi nga tagan hin bring home chariot haha adi na ngayon jin tagan na kami lechon nakpatod hi Kuya Louie salamat han lechon patian pa bring home nga lechon Kuya Louie. Manragamak la adi nga Akon mga apod pag kinaun panit han lechon kita ngayon yunak kamot kaingat kalimpyo pag kinaunhin lechon marasa pagkakaon kon malimpyo ngaan maasay haha ikaw mapakaon ka charot haha namiling ngayon nak apod silopin kay waray makadara haha kay susodlan naman bring home nga lechon. Nakabaylang na ngayon nak-apod silopin diretso jin solid an lechon sige kititawa kay may bring home tapos mauli na kami kadamon tagalawaan nga na mamitrin nga tapol moli na ngayon kami tob la dain hi amon pamatron paki-share naman han video nga pa-follow salamat.